لە کۆمەڵگەی موسوڵمانان لە بەریتانیا و تەواوی جیهانی ئیسلامی جەنگێک بەردەوامی هەیە. ململانەیەکی شاراوە لە نێوان توندڕەوی ئاینی و کۆمەڵە خەڵکێک کە پێچەوانەی ئاڕاستەیەوان هەنگاو دەنێن. ئەوان پێشتر موسوڵمان بۆکانن، خەڵکانێک کە بە یەکجاری واز لە ئیسلام دێنن. They locked me in the house and they hit me. I don't think it would be that hard for them to kill me. I have 4 head stabs, like machete wounds on my head. You are going to get shunned. You are going to get mistreated. ڕەوتێکی بەرگری کارانەی ژێرزەمینیم دۆزیەوە کە بەرهەڵستی توندڕەوی دەکات لێرە و لە تەواوی جیهانی ئیسلامی. Internet and social media is our battleground. Our numbers are growing each and every day. Just because we're silent doesn't mean we don't exist. Nastik murtadlarke fasir manşe Juliet Charboy Charbo İnşallah. The hellfire is waiting for anyone who is rejecting Allah and His Messenger. Moreover, their families, they should not continue having any kind of relationship with them. This is a time bomb of young people who are being traumatized, really. ساڵێکم بەسەر برد بە فلیمکردن لەگەڵ ژنێکی ناسراو کە زۆرترین مشتومڕی لەسەرە و قسەکەری پێشتر موسوڵمان بۆکانە. They see us as people who are troublemakers, deviant, apostates and blasphemers. هەمیشە هەڕەشەی کوشتنی لەسەرە و زۆر جار ڕەخنەی لێ دەگیرێت لە تێڕوانینی بۆ ئاین. Nothing more intolerant than religion. کاتێک کەمپەی ناکات ژیانی تەرخان کردو بۆ یارمەتیدانی هەڵگەڕاوەکان کە کێشەیان هەیە یان مەترسیان لەسەرە. Council of Ex-Muslims of Britain is both a campaigning group for the right to apostasy, and it's also a support group, really, for people who've left Islam. ماریام لە ئێران لەدایک بووە، لە هەرزەکاریدا و دوای دەسەڵاتگرتنە دەستی ئیسلامیە توندڕەوەکان لە وڵاتەکەی لەگەڵ خێزانەکەیدا ڕایان کرد. دامەزراندنی ڕێکخراوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ 10 ساڵ لەمەوبەر. It's just a movement that is run by and organized by volunteers, many of them people that we might have helped, and they come back to help others. ماریام سادیای پێناساندم کە یەکێکە لەو گەنجانەی کە ڕێکخراوەکەیان یارمەتی داوە ساڵی پار. سادیا لە ئۆکسفۆرد گەورە بووە و لە تەمەنی 15 ساڵیدا باوەڕی نەما بە ئاینەکەی، دەڵێت یەکسەر پێوتراوە بێدەنگ بێت. I remember saying to my mum that I don't think I believe in God anymore, and her saying you can't tell anybody else because they'll kill you. Like, we're obliged to kill ex-Muslims. It would put me at extreme risk if anybody else was to find out, so that conversation ended there. سادیا دەڵێت بەشداریکردنم لەم فلیمەدا وەک ڕێزێکە بۆ یادگاریەکانی ڕەزای برام. That's my favourite picture of him. He always had the same smile, always had this kind of cheeky, like, uncomfortable smile. He was just so cute, so cute. ڕەزا لە زانکۆی هۆڵ بۆ زانستی کیمیا دەیخوێند. دەڵێت خۆشەویستی زانست بوای لێ کرد واز لە ئاینەکەی بێنێت. Everybody knew about him was that he was an atheist. He was much more open than I was about it. ساڵی پار و لە تەمەنی 28 ساڵیدا ڕەزا خۆی کوشت. I just miss my friend. Because he was my best friend. I've been through a lot in life. I'd happily go through everything again if I could have it. بەر لە مردنی ڕەزا وتبووی ڕقی لە خۆی بووە لە 15 ساڵیەوە.
سادیا دەڵێت چەندین هۆکارە بووە کە وەستەی لا دروست بێت. دەڵێت تا ڕادەیەک لەبەرەوە بووە کە لە دەوروبەری 14 ساڵیدا ئەیتھیستی خۆی ڕاگەیاند بێت. I feel like when you leave Islam, your intelligence gets attacked. They kind of make you feel like you're stupid for making such a decision, which he felt like his entire life. Leaving Islam, becoming an ex-Muslim, all of a sudden you feel like you're dirty. You become unimportant within the community. It's really strange. ڕەزا چارەسەری نەخۆشی خەمۆکی بەکاردێنا. He started hating himself so much because he never really experienced real love and compassion. And ultimately you just kind of go back to that horrible empty feeling where you realise that it's so sad, isn't it, that actually nobody really loves you and that you are really lonely. I think the burden that you carry of disappointing everyone around you is what kills people. Is what kills ex-Muslims. It's this burden of the guilt that you are disappointing your family and loved ones. That's what kills you. In the work that we do, we find it very common for young people, especially, to feel shunned and ostracized and shamed. A lot of people are torn between living their lives and gaining the approval of their parents and their family. It is devastating for a lot of the young people who go through it. سەمیرە 10 ساڵ لەمە بەروازی لایەنەکەی هێنا. بەڵام بەم دوایانە بە ماڵەوەیانی وتووە. Don't forget how my mum just cried for ages. My dad couldn't talk much. And my mum was wailing, she was begging me not to do this. چیت پێوتن؟ Dad, I have to, and I'm sorry. I have to tell you who I am. For the last 10 years I've been this, I'm only disclosing it to you now. And you've loved me this whole last 10 years, I'm the same person. And they're like, but no, you're a kafir. The worst of the worst, because, you're not even a Christian, you're not even a Jew, you're not even a Hindu, you have no God. To have no God, you're the worst kind. All of a sudden here, I was perceived as someone that had no morals. That I was a loose woman with no morals. My mom and dad are so heartbroken, and it hurts me that I had to tell them that and I had to break their heart. تۆ هەست بە گوناهێکی زۆرەکەیت؟ Yes, I do. It's having living parents, living family, such strong attachments, and you mourn their loss while they're alive. سەمیرە هێشتا کۆنتاکتی هەیە لەگەڵ خێزانەکەیدا، بەڵام پەیوەندیان زۆر زەحمەتە. لەبەرەو گوشارە زۆرەی کە ڕەنگە ڕوبەڕووی بێتەوە لەلایەن کۆمەڵگەی موسڵمانانەوە بۆ پاراستنی ژانی خۆی ئاشکرا ناکات. Come to my parents and tell them that their daughter has dishonored them, then that she has dishonored the community. That my parents didn't do a good job at all to bring up a daughter like me. They should have probably killed me when I was young. نامم بۆ چەندین ڕێکخراوی موسڵمانەکان نرد لە بەریتانیا دەربارەی و مامەڵانەی کە پێشتر موسڵمانەکان ڕوبەڕوویان بۆتەوە. تەنیا یەک پیاوی ئاینی ڕازی بوو کە بمبینێت. دکتۆر عومەر ئەلحەمدوون پێگەیەکی بەرزی هەیە لە زۆربەی ڕێکخراوەکانی موسڵمانەکاندا. ئەو وتی هیچ کەس ناچار ناکرێت کە موسڵمان بێت. خەڵک بە ئازادی ئەتوانێت واز بێنێت و هیچ کەس نابێت سزا بدرێت. The Muslim community is a community that is based on religion. So if a person chooses to stop being a Muslim, they can't really expect that the Muslim community is still going to say to them, you're part of our community, because you've left Islam, you've left the religion. The family
do need to try and resolve their issues by sitting together, talking about matters. But I do understand that, you know, if a family holds religion very deep to their heart, that when they see one of their members has left that religion, they feel a sense of betrayal. And obviously, a lot of people will just say, look, I can't deal with this, so I just shun that member out because he's betrayed me. Islam does put a big emphasis on faith, and sometimes somebody might have to reject something or a certain person because their attitude towards faith. That can happen. Yes, I have children. I wouldn't reject my child. My approach would be to sit with them and discuss with them. Now, I wouldn't shun them off, but I suppose they would expect that things aren't the same. If a child goes against your, say, general plan, expectation, if they go against you, you might feel, you know, that, okay, you're still my son, daughter, but, you know, I wasn't expecting that of you. هەندێک لەو کەسانەی کە مەریەم یارمەتی داون دووچاری توندوتیژی و ئازارێکی زۆر بوونەتەوە سافیا پەیوەندی بە مەریەمەوە کردووە 3 ساڵ لەمەوبەر ئەو دەڵێت تەنیا بە دایک و باوکی وتووە کە باوەڕی بە ئیسلام نییە. I was planning to run away from home and go to university because my parents didn't want me to move out of home. I think I said, I'm not a Muslim anymore. I thought that would mean that they would let me go, but they locked me in the house, they hit me, they burnt my arms. Yeah, I still have the scars. Like my dad, he said that he wished he'd already killed me or that he'd strangled me when I was born. مەریەم پارێزگاری لێ کرد و پەیوەندی کرد بە پۆلیس و دەسەڵاتدارانەوە تا سەلامەت بێت. داواکاری یاسایی لەسەر خێزانەکەی تۆمار نەکرد. لە ئێستادا ماڵەوەی بەجێهێشتووە. هەندێک لەو کەسانەی کە ڕێکخراوەکەی مەریەم یارمەتی داون ئێستا خۆبەخشن. وەک ڕێحانە ئەو لە بەنگلادش و لە خێزانێکی توندڕەوی ئاینی گەورە بووە. I was told that it is Allah's command for parents to tame their children. And my mom said that wherever I beat you on your body, that part goes to the heaven. I was like, oh, okay. Sorry. I used to have very negative self-image about myself because I just didn't feel I belonged to my community, my own family. And that used to eat me every day. And it was very lonely, very isolated. I mean, I wish my parents accepted me the way I am, and if they supported me, I mean, that would be enough. If they're angry with me, I would wish that they forgive me, I mean, and accept me the way I am. I've done everything, but I wasn't good enough. ڕێحانە بۆ یەکەم جار و بە ئاشکرا وەک پێشتر موسوڵمانە قسە دەکات. Our new movement of this defending free speech starts now. دەڵێت خۆ دەرخستنی پەیوەندیەکانی لەگەڵ خێزانەکەیدا بە تەواوی پچڕاندووە. I've seen my family for a year now. I can't go back to my country. I lost my friend. I just want to believe that maybe one day I can go back to my family and embrace them and tell them I love them. I just can't replace how much the pain I feel. I don't think no matter how much I work as an actor or anything, I can never, you know, I can just never, you know, replace that. I can't do that. I love them, but I can never tell them how much I love them. But yeah. They're so concerned about their parents. I mean, Rehana's father is cursing her on the internet, and she hears about an attack in Bangladesh and she's worried about them. All they want to do is just think a different way, and they're not allowed to. بەڵام دکتۆرە الحەمدون بەڵگە دێنێتەوە بۆ ناواقعبینی ئەیتیستەکان کە بیانەوێت هەمان مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت لە کۆمەڵگەی موسڵماناندا. In the eyes of the religion, you have done something wrong because religion expects you to stay religious. And you're saying, I don't want to be religious. So they, of course, going to say to you,
you're no longer favorable in our eyes. Doesn't mean that we discriminate against you, doesn't mean that we treat you badly or, incite hatred or violence or whatever, or abduct you or force marry you or whatever, but they do that, and that's wrong. We have to reject that. So how we treat people is the same. We don't discriminate, but our love, cannot be the same. It's just human behavior. Islam is a pragmatic religion. It doesn't expect people to behave outside their human norms. دکتۆر الحەمدون کەسایەتیەکی دیاری موسڵمانەکانە کە مەحکومی جیاوازی و توندوتیژی دەکات. پێویستت بە کاتێکی زۆر نییە تا لە ئینتەرنێتدا ئەو وتارانە ببینیت کە تەفسیرێکی تر بۆ ئیسلام دەکەن و هانی توندوتیژی دەدەن بەرامبەر هەڵگەڕاوەکان. کەناڵە ئاسمانیەکان و ئۆنلاین کەناڵەکان پەخشەکانیان جیهانیە و بە یوکەیشەوە. ئەمە دکتۆر زاکیر نایکە کە لە ئیندیا یەکێکە لە بەناوبانگترین بانخوازە بێژەرەکان. If the person who reverts, who was a Muslim, then converts to and becomes a non-Muslim and propagates his faith and speaks against Islam, and if it's Islamic rule, then the person should be put to death. یان شێخ قاسم حەکیم کە پەخشەکەی لە سعودیەیە و سەردانی یوکەی دەکات بۆ وتاردان. Islam, the punishment for apostasy is death penalty only after a panel of judges interrogate, speak to that person, try to bring him back to his senses. If he still insists, then this is worse than grand treason. And Allah Azza wa Jal knows best. یان حەیتەم ئەلحەدادی بەریتانی ئیمام و بێژەر. Fire is waiting for anyone who is rejecting Allah and His Messenger. Moreover, their families, they should not continue having any kind of relationship with them. هەمووم ڤیدۆیانە بە ئاسانی دەست دەکەوێت. پێشتر موسڵمانەکان دەڵێن ئەم جۆرە ڤیدۆیانە هانی کۆمەڵگەی موسڵمانان دەدات کە جیاوازیان بکرێت. Apostates are supposed to be killed. So parents then feel that they have a duty to reject their children. The religion essentially provides them with the rules, doesn't it? If this person starts leaving a religion and stepping outside of the bounds of the faith, then you have to punish them. دکتۆر الحەمدون لای وایە ئەم جۆرە وتارانە کاریگەری شێوتۆیان نییە لەسەر خێزانەکان. Spiritual leaders do have influence, but end of the day what really matters for the families is their own dynamics. Not because the imam has said it, not because the community has said it, it's because they feel betrayed. دەڵێت ئەو لەگەڵەوە بۆچینەدانیە کە پێشتر موسڵمانەکان لە هەموو شتێکدا مامەڵەیەکی یەکسانیان لەگەڵ بکرێت لە کۆمەڵگەی موسڵماناندا. And this is the idealistic way, is that you should treat people the same in every aspect, but society doesn't. It's not pragmatic. Your outlook on life is not pragmatic. They're going to be treated less because they're no longer if they're looked at from the religious lens, they've dropped in the religious lens, in the religious hierarchy, in the religious numeration. لەگەڵ ئەنجومەنی پێشتر موسڵمانەکان لە بەریتانیا ئەم فلیمەم ساز کرد. ئەوان گروپێکن کە یارمەتی ئەو کەسانە دەدەن کە واز لە ئیسلام دێنن. زۆرێک لەوانەی کە چاوپێکەوتنم لەگەڵ کردن وتیان کۆمەڵگەی موسڵمانان ڕقیان لێیانە. هەندێک لەوان هەستی خۆکوژیان تێدایە و ئازاری خۆیان دەدەن بە بڕین. زۆرێکیش ئەترسن و لە منیان دەویست کە پیشانیان نەدەم تا نەناسرێنەوە. دەمەوێت بزانم بۆچی هێندە دەترسن. زۆرێکیان وتیان ئەو ترسە زۆرە دەرەنجامی و هێرشە نێودەوڵەتیانەیە کە کراوەتە سەر پێشتر موسڵمانەکان. سەفەرم کرد بۆ ئەمریکا بۆ بینینی ژنێک کە ڕوبەڕووی سامناکترین توندڕەوانی ئاینی بووەوە. بۆنیا ئەحمەد نووسەرێکی بەنگلادێشیە و چالاکەوانە. ئەو لەم خانوەدا بۆ ماوەی 13 ساڵ لەگەڵ هاوژینەکەی ژیاوە. So we have like all the books, those are biological sciences. That's Avijit's God books. Avijit Roy زانا و کەمپەینی
ئۆنلاینی بێدینەکان بوو، زۆر چالاکانە دژی زیادبوونی توندڕەوی ئاینی لە وڵاتەکەی قسەی دەکرد. These are the 10 books he wrote. Okay, so this is about physics, history of physics, kind of. This is about origin of life. This is the virus of faith. That was the book, they say, killed him. ساڵی پار ئەڤێجیت بە دڕندانەترین شێواز لە شەقامێکی بەنگلادێش کوژرا دوای سەردانیکردنیان بۆ پێشەنگایەکی کتێب. ئێستا بۆنیا بڕیاری داوە کە ئەو خانووە جێبێڵێت کە ساڵانێک لەگەڵ هاوژینەکەیدا تێدا دەژیان. Those books out, sorting them. There's so much memory in them. I haven't started even sorting, packing yet because I'm scared. It's going to remind me all the memories, I guess. It was almost like 8 o'clock. And we decided, Avijit actually told me that he hasn't seen the other side of there was something going on the other side of the road, which was for the children's book fair. So he wanted to see that side. We walked over there. It was already dark. And it happened in the middle of the street. We were surrounded by thousands of people. And that's all I remember. I do not have any memory of that attack. The other attacks I have seen before and after, they do attack with machetes. It's a meat cleaver. And I guess they think that's the proper religious way to kill you. The next thing I remember is I'm in some kind of vehicle. There's something very heavy on my lap and I'm all soaked in blood. And I'm asking someone, where are you taking me? Are you going to kill me? I have 4 head stabs, like machete wounds on my head. Those are like 6-7 inches. One didn't even heal properly on my neck. And I kept asking, I said, please tell me what happened to Avijit. Please tell me what happened to him and I can take it. Trust me, I can take it. ئەڤیجیت لە نەخۆشخانە و دوای ڕۆشتنی خوێنێکی زۆر لێی مرد. You know, it takes a lot of effort to build a relationship like that, based on love, based on philosophical basis, based on intellectual basis, based on the respect, equality. I think what I had was precious. It didn't have to end so soon. لە 3 ساڵی ڕابردوودا چەندین کەس لە بەنگلادێش هێرش کراوەتە سەریان بە تەور لەلایەن ئیسلامیەکانەوە. زۆرێک لە قوربانیەکان ئەوانن کە وازیان لە ئیسلام هێناوە یان ڕەخنەیان لە زیادبوونی کاریگەری ئیسلام لەسەر وڵاتەکەیان. هەندێک لەوان لە بەرنووسینەکانیان بوونەتە هۆی تووڕەبوونی ئیسلامیە توندڕەوەکان. ماریەم نەمازی ئەجیڤیدی دەناسی و پێکەوە کەمپەینیان کردبوو. ئەو دەڵێت ئەو کوشتنانە دەرەنجامی چەندین ساڵەی ئەو پروپاگەندانن کە لە جیهانی ئیسلامیدا دەکرێت. Made the term and being atheist so derogatory that you just have to label someone a murtad or a kafir and it's enough to incite mob violence against them. That's what's happened with the Bangladeshi bloggers. A lot of them wrote about science, they wrote about human rights issues. Yeah, possibly some were critical of Islam. What linked them all together was the fact that, you know, let's call them atheist and that will be sufficient to incite mass murder against them, you know, in broad daylight.
چاوم کەوت بە عارف ڕەحمان لە حەشارگەدا و لە لەندەن دەژی لەبەر ئەوەی کەسێکی دیاری ئەیتیستەکانە هەڕەشەی کوشتنی لەسەرە و دان بەوەدا دەنێت کە هەندێک جار هێرشی کردووەتە سەری ئیسلام و تەنانەت سوکایەتیشی پێکردووە بەڵام ئەم کارانەی بە بزوتنەوەیەکی ڕێگریگرتن لە بڵاوکردنەوەی توندڕەوی ئاینی دەبینێت. We were the one who fought back in the front line. And we created this space behind us where it was less turbulent. And our objective was to push it outward, and more thinkers and, people who should not be worried about their life can constantly do their thing. When we started writing, as I said, back in 2006, we did not think that people would be killed over this. And in 2013, our first colleague, Ahmed Rajib Haidar, he was an architect. He was hacked to death in front of his house. That was the first time we could realize that this is real. This could potentially happen. ڕەجیب حەیدەر نووسەری تەنزامێز بووە و زۆرجار نوکتە و گاڵتەی بە ئیسلام دەکرد و یەکێک بووە لەو خۆپیشاندەرانەی کە داوای لە سێدارەدانی ئیسلامیە تاوانبارەکانی جەنگی دەکرد. Doesn't matter what he wrote, doesn't matter what he said. ڕۆژێک دوای کوشتنەکەی دەیان هەزار کەس لە بەنگلادش خۆپیشاندانیان کرد و داوای لە سێدارەدانی ئەیتیستە بلۆگەرەکانیان دەکرد. Islamist negative propaganda was on full swing at that moment. نەفرینی ئاینی بوو لەگەڵ ئەوەشدا سیاسی ئیسلامیەکان دەستەواژەی ئەیتیستیان بەکاردێنا بۆ هێرشکردنە سەر دەوڵەتە ئەلمانیەکەیان. The whole propaganda started in Bangladesh. The same thing started here as well, in London. ئەمە ڤیدیۆیەکە لە یوتیوب یەکێکە لەو ناڕەزایانەی کە لە لەندەن کرا دوای چەند ڕۆژێک لە کوشتنی ڕەجیب حەیدەر. ئەوان مەحکومی دەکەن و سوکایەتی پێدەکەن. তাদের নাম মুখে নেওয়াও কিন্তু একটা অপবিত্রতা। নাম এটা অপবিত্র নাম, তার যা যোগ্য পরিণতি সেটাই তাদের জন্য হোক, এটা আমরা দাবি করি। সে বলেছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে বলেছে মহা আহম্মক। ئەمانە قسەکەرە توندڕەوەکانن دەربارەی کوشتنی نووسەرەکە. ئەمەیان موفتی شاه سەدرەدینە، یەکێکە لە دیاریترین پیاوی ئاینی لە کۆمەڵگەی بەنگلادشیەکان لە بەریتانیا. ئەو کاروباری قوتابخانەیەکی ناوەندی ڕێکدەخات، لەگەڵیشیا سەرکردەی ئەم ڕێکخراوەیە کە بە جەماعەت العولەما یوکەی ناسراوە و ئەنجومەنی بانخوازانی موسوڵمانانە لە لەندەن. تەنانەت خۆی کاندید کرد لە هەڵبژاردن وەک ئەنجومەنی کەنسێڤەتیڤ، خۆی بە ئازادی خواز و لێبوردە دەزانێت و دژی تند و تیژیە. I believe in equality. I believe in fairness. I believe in loving the human race. And I hate to hate anybody. فەرموو ببینن ئەمە ئەوە ساڵێک لەمەوبەر لەبارەی ئەیتیستەکانەوە قسە دەکات کە دەڵێت سوکایەتیان بە ئیسلام کردووە. لێرەدا لەسەر نووسەرە بەنگلادشیەکە ওই মুনাফিক বেহায়া মুনাফিকের বাচ্চা আমার নবীকে দিয়ে এই রকমের গালি দিয়েছে আমি বলবো داوا لە بەنگلادش دەکات کە سزای مەرگی ئەو کەسانە بدات کە سوکایەتی بە ئیسلام دەکەن. দিতেছে হারামির বাচ্চা এ বাংলার আলিমরা এ বাংলার মুসলমানগণ
Wake up! আমার নবীকে এই রকমের গালি দিয়ে কোনো হারামির বাচ্চা বাঁচতে থাকতে পারবে না। لە 2013دا هاوشێوەی ئەم کۆبوونەوانە لە چەندین شوێن لە یوکەی ئەنجام درا. ڕێکخەرانی ئەم کۆبوونەوانە ڕابەرانی کۆمەڵگەی موسڵمانەکان بوون. ئەمەش جنەید ئەحمەدە، ئیمامێکی تر لە جەماعەتە العولەمای یوکەی. عارف ڕەحمان دەڵێت لە 2013دا پێیان وتووە کە ناوی بڵاو کراوەتەوە لە دەوروبەری مزگەوتێک لە لەندەن. Somebody told me and somebody then forwarded me as a bunch of leaflets. That leaflet had my name, my photo, and screenshot, translated English screenshot of what I wrote. And they were printing them in multicolor and they were handing them out outside of mosques. لە لەندەن؟ In London. And I heard that certain shady characters were looking for me, saying, who is this Arif Rahman? Do you know anybody? دەڵێت بە ناچاری ماڵەکەی بەجێهێشت و ئێستا لە حەشارگەدا دەژی. This is how Islamists implant fear by being borderline legal. ئەو لیفلێتەم دۆزیەوە لە ئۆنلاین هاوشێوەی ئەوەیە کە ئەو باسی کرد. ناوی سێ بلۆگەری تێدایە بە عارفەوە و تاوانباریان دەکات بە نووسینی کفر. لە فەیسبووکەوە پۆست کرابوو لەم پیاوەوە سەید نەعیم ئەحمەد ئەو سکرتێری ڕێکخراوی ئەلجەماعەتە العولەمای یوکەیە و باوەڕپێکراوی دەستگای خێرخوازیە و هەروەها بێژەرە لە تەلەڤیزۆنی ئیسلامی. ئەو لە فەیسبوک فیدەکەیەوە ئەم لیفلەتەی بڵاو کردەوە دوای 1 هەفتە لە کوشتنی ڕاجیب لەگەڵ چەندین وێنەی تر کە داوا دەکات ئەیتیەستە بلۆگەرەکان هەڵبواسرێن. ویستم بزانم ئەم جۆرە بڵاوکراوانە چ کاریگەریەکی لەسەر تازە ئەیتیەستەکان هەیە لە کۆمەڵگەی موسڵمانان. ڤیدۆکەم پیشانی ڕێحانەدا پێشتر موسڵمانێک لە بەنگلادش ئێستا لە بەریتانیا دەژی. This kind of lectures creates an environment that actually that subconsciously teaches devout Muslims to see ex-Muslims or anyone who thinks out of the box as a threat, further ostracizing them, dehumanizing them, bullying them. So it further creates so much dangers for people to come out as an ex-Muslim. So it really kinds of pushes ex-Muslims back into the closet even further when this kind of things videos are being put on YouTube. نامم نارد بۆ ئەم کەسانەی لە ڤیدۆکەدان و دەمەوێت بزانم وەڵامیان چییە. لەگەڵ ئەنجومەنی پێشتر موسڵمانەکاندام لە بەریتانیا گروپێکی خۆبەخشن و یارمەتی ئەیتیەستەکان دەدەن لە تەواوی وڵاتانی ئیسلامی. لە 12 وڵاتیان هەڵگەڕانەوە و کفرکردن سزای مەرگە. ئەنجومەنەکە لە کۆنتاکدایە لەگەڵ هەزاران خەڵک کە لەو وڵاتانەدا دەژین و یارمەتی دەرچوونیان دەدەن ئەگەر پێویست بکات. کاتژمێر 4 بەیانیە لە ناوجەرگەی لەندەن. چاوم دەکەوێت بە عیماد حەبیب ئەندامێکی دێرینی ڕێکخراوەکەیە. So I'm going to a hotel where there is 2 girls who contacted us want to escape. کچەکان کۆنتاکتیان بە گروپەکەەوە کردووە دوای ئەوەی کە کەمپەینێکی ئەوانیان دیوە لە ئۆنلاین. ماوەی چەنە پەیوەندیتان پێکەوە هەیە؟ We've been in touch for probably a long time, maybe a few months. We're going to meet them. I will try to get them somewhere safe. ژنەکان لە خێزانێکی زۆر توندرەوە هاتوون و خێزانەکەیان بۆ هۆڵیدەی هاتوون بۆ لەندەن و بڕیاریان داوە ڕاکەن
ئیماد بە هەمان شێوە هاتووە کاتێک وەک پێشتر موسوڵمانێک خۆی ناسان دەبوایە مەغریب بەجێ بهێڵێت تا لە گیران و دادگایکردن بە دوور بێت لە حکومەتەوە و لە هێرشی ئیسلامیە توندڕەوەکان. You suffer, there is no one to help you. If you speak out at any moment, you're going to be at risk. You feel afraid, you feel scared that anybody might find out who you are really. It's a really risky journey that those people take. من و عیماد دوو کچەکەمان بینی، بەڵام ئەوان زۆر ئەترسان کە لەبەر کامێرەدا ببینرێن، ناتوانین چیدی هیچی تریان لەسەر بڵێین لەبەر سەلامەتیان، تەنانەت ناشتوانین بڵێن خەڵکی کام وڵاتن، بەڵام ئەمە بەشێکە لە دیاردەیەکی زۆر فراوانتر و زۆرتر. لەوە تێگەیشتم کە مەریەم نەمازی و گروپەکەی پێکەوە پەیوەستن بە بزوتنەوەیەکی بەرگریکارانەی نێودەوڵەتیەوە ئەمەوێت گوێبیستی هەندێکیان ببم. With Nadia El-Fanni from Tunisia. نادیا دەرهێنەرە لە ساڵی 2011دا ئەم دۆکۆمێنتاری دروست کرد دەربارەی ئیسلامیە تۆندڕەوەکان. کاتێک ویستی پەخشی فیلمەکەی بکات لە تونس ئاژاوەجێڕەکان کۆبوونەوە و سینەماکەیان داخست. Nobody saw the movie, because they destroy a cinema and to don't let the people see the movie. وەدەسەڵاتداران ئەویان تۆمەتبار کرد. Until now, I have 6 charge injustice against me for blasphemy and insult. I'm like a terrorist for them, ماندوونە ناسانە نادیا سەرقاڵی دروستکردنی فیلمێکی ترە بۆ بەرەنگاربوونەوەی دەسەڵاتی ئیسلامیە توندڕەوەکان لە ناوچەکەی. To ask themselves why they are afraid about freedom, They are afraid about freedom because they know if the people think, by their own, they will not get the power anymore. ئەم ژنە ئەیتیستە بلۆگەرە لە حەشارگەدا دەژی لە بەنگلادێش. چەندین بلۆگەر لەوێ بە درڕندەترین شێوە لە شەقامەکانی بەنگلادێش بەدەستی ئیسلامیەکان کوژراون. سەرەڕای مەترسیەکی زۆر لەسەری ئەو بەردەوامە. I noticed that people were following me and watching over my house. The murdered blogger Niloy Neal was also followed like this prior to his murder. I want to tell them that you're not going to scare me. You're not going to scare my friends. You're not going to scare the atheist community of Bangladesh. ئەم وێبسایتە لە 2011دا دروست کراوە بۆ کۆمەڵەی ئەیتیستەکانی پاکستان، بەڵام دانەرەکەی فەوزیە ئەلیاس ڕوبەڕووی چەندین هەڕەشەی کوشتن کراوەتەوە و تۆمەتبار کراوە بە کفرکردن. Pakistan is like having a death penalty or death wish. You are as good as dead. لە ئێستادا نزیکی 40 کەس لە چاوەڕێی سێدارەدان یان حکومی هەتاتایی زیندانیان پێدراوە لەسەر کفرکردنیان لە پاکستان، بەڵام تا ئەمڕۆ کەس لە سێدارە نەدراوە. Just imagine living with the constant fear that an angry mob will torture you to death if they found out you are an apostate. حاڵی پار فەوزیا ناچار کرا کە پاکستان جێبێڵێت و داوای مافی پەنابەری لە ڕۆژاوا بکات. Now she's 8 years old and I didn't see her from last 4 years because court just gave custody to my ex-husband. This is life and this is Pakistan with your atheism. مانجێک لەمەوبەر یەکێک لە ئەندامەکانیان بە درڕندەترین شێواز کوژرا. عومەر محەممەدی یەمەنی تەمەنی 17 ساڵ بوو. ئوسامە البەینی سەرۆکی تۆڕی ئەیتیستە عەرەبەکانە. عومەریش ئەندام بۆ لەوێ، دەڵێت عومەر فڕێنرا و کوژرا لەبەر ئەو پۆستانەی کە لە فەیسبوک دەیکرد کە ڕەخنەی لە بانخوازە توندڕەوەکان دەگرت. They accuse me of atheism. Oh, you people, I see God in the flowers, and you see Him in the graveyards. That is the difference between you and me. He was unfortunately killed for freedom of speech, for the right to speak out. دەڵێت ژمارەیان لە زیادبووندایە. You cannot stop the deluge. They cannot stop what has started.
we are not going to be silenced anymore. راپۆرتێک دەیخەمڵێنێت 1.5 ملیۆن ئەیتیەس لە سعودیە هەیە و 4 ملیۆنی تر لە پاکستان. The internet and social media is doing to Islam what the printing press did to Christianity, because it's one way in which masses of people can connect with each other, can hear ideas that are taboo and forbidden. ئەمانە ئەندامانی نێودەوڵەتی تۆڕی ئەیتیەستەکانن. دەموچاو دەنجیان شادراوەتەوە لەبەر ئەو مەترسیە زۆرەی کە ڕەنگە ڕوبەڕوویان ببێتەوە. In Muslim country. This is my passport. I am a Slovenian atheist. We have everything to lose. Despite you trying to suppress our voices, we're not afraid. I dream to live in a country where I can say everything in public without people trying to kill me. We will use our pen, our computer and internet in our resistance against extremist people. Just because we're silent doesn't mean we don't exist. And people need to remember that. لەوە تێگەیشتم کە پێشتر موسوڵمانەکان تەنانەت لە بەریتانیاش بە ئەستەم ژیان لێدەگیرێت. زۆرجار لە بۆنە و کۆبوونەوەکاندا چالاکەوانانی ئیسلام هەوڵ دەدەن کە ڕێگری لە مریەم بکەن قسە بکات. ساڵی پار لە زانکۆی گۆڵدسمیث ڕوبەڕووی بێزارکردن بوویەوە. Versus Islamism, which is a far-right political movement. It's telling people like myself. موسوڵمانان هەوڵیاندا پێی ببڕن بە بیانووی ئەوەی کە گوایە مەریەم ئیسلامۆفۆبە و تێڕوانینەکانی دەبێتە هۆی ڕقبوونەوە لە موسوڵمانە خوێندکارەکان. وتیان هەندێک لەو وێنانەی کە پیشانی داوە سوکایەتی بووە بۆ ئیسلام. Why can't you guys let her speak? You've had your time to speak. The point is that you don't decide that I have a right to live. ISIS does, the Iranian regime does. ئایا تۆ ئیسلامۆفۆبیت؟ I don't like Islam. I don't like religion, you know, and I think that lots of free thinkers don't like religion. هەر ئاینێک؟ Any religion. We need to be able to criticize beliefs without any conditions. We have to. And that's how the world changes, because of this constant discussion and debate and criticism of beliefs, whilst holding human beings, in my opinion, sacred. نامەم نارد بۆ بەریتانیا بەنگلادشیە ئیمامەکان کە ڕوونکردنەوە بدەن لەبارەی ئەیتیەستەکانەوە. موفتیشا ئەڵێ وتارەکانی ڕقاوی نییە و نێتی ئەوە نەبووە کە هانی توندوتیژی بدات. ئیمامەکانی تر وەڵامیان نەدایەوە. موفتیشا خۆی هەڵبژارد وەک ئەنجومەنی ناوچەیی. پەیوەندیم کرد بە کۆنزەروەتیڤ پارتیەوە بەڵام وەڵامیان نەدایەوە. لە ماوەی دەرهێنانی ئەم فلیمەدا بۆم دەرکەوت زۆرێک لە پێشتر موسوڵمانەکان ئاوارە بوون لە کۆمەڵگەکەیان، بەڵام بینیم لەگەڵ مریەمدا هەمویان وەک خزم و کەسی یەکترن و تەنانەت لە خێزانێکیش دەچن. وەک ڕێحانە بینیم کە بۆ یەکەم جار وتار دەدات بە ئاشکرایی وەک پێشتر موسوڵمانێک. It was a transforming moment for me because I didn't know that there is a big world where I will meet ex-Muslims from across cultures, across race, and they would become a family. لە یەکێک لە کۆبوونەوەکاندا بینیم کە کەمپەینێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا ساز دەکەن. Hashtag running like ex-Muslim because I think now is the most important time to raise an awareness because people don't understand the difference between being an ex-Muslim and being anti-Muslim. So on the 19th of November, we first published that we're having this campaign on Twitter called hashtag ex-Muslim because, and you can send your tweets and pictures. So that happened around 12 in the morning, and we thought it's going to be a big flop. We would get a lot of hatred, and then it's not going to be very popular. And then at 4 in the morning, I checked my phone, and I saw it was trending on #1 on Twitter, and it went on fire. In the next 2 days, it spread to 72 countries, and we had then so far 118,000 tweets. ڕێحانە دەڵێت لە بەنگلادێش نەیدەوێرا پێشتر موسڵمانی خۆی ڕابگەیەنێت لەبەر هەڕەشە و ئەو نرخەی کە دەبوو بیدات، بەڵام ئێستا ترسی شکاوە.
I just didn't want to die. Oh, I don't want to die because I'm an atheist. I am a kafir. But I don't have that fear anymore, maybe because I'm not afraid of death anymore. No good thing in this world has ever happened because people were too scared. So I just don't want to be scared. I want my life and my work to be as big as my fear of death used to be. Yes. لە کۆتایی فلیمەکەدا چاوم بە سادیا کەوت لەسەر گۆڕی براکەی کە بە خۆکوشتن مردبوو. دەرکەوتنی سادیا لەم فلیمەدا نیشاندانی ڕێز و ستایشە بۆ ڕەزای برای. دەڵێت هۆکاری خۆکوشتنەکەی بەشێکی لەبەر ئەوە بووە کە کۆمەڵگەی موسڵمانەکان بە هەڵە لێ تێگەیشتون و ئیهمالیان کردووە لە تەواوی ژیانیدا لەبەر ئەیتیست بوونی. حەزەکەی براکە چۆن یاد بکرێتەوە؟ I want him remembered as a good friend and someone who is really, really intelligent. It takes a lot of strength of mind to challenge something you've been told your entire life. نارد بۆ دایک و باوکی سادیا و پێم وتن ئارەزووی ئەوە دەکەن کە دەربارەی ڕەزا و بەسەراتەکەی لێدوان بدەن بەڵام ڕەدیان کردەوە. سادیا لە کۆنتاکدایە لەگەڵ خێزانەکەیدا و لۆمەیان ناکات لەسەر ڕەزا بەڵام لۆمەی ئەو کەلتور و کۆمەڵگای موسڵمانەکان دەکات بۆ مامەڵەکردنیان لەگەڵ پێشتر موسڵمانەکان. چیت هەیە بۆ خێزانی پێشتر موسڵمانەکان؟ To support their children, to not isolate them, to not abandon them. Surely the life of your children is more important than a book or a faith. To not kind of wait until the point where their children have ended their lives to rethink everything. Because there's no bigger tragedy than a parent mourning their child's death.